Trnovo, mjesto koje će se pamtiti. A kako, zavisi od toga ko će ga se sjećati. Srbi koji su u njemu živjeli i žive pamtit će ga po razrušenim domovima, pobijenim majkama, očevima, sestrama, braći, mržnji uperenoj prema njima. Ipak, najstrašnije i najstravičnije uspomene na Trnovske dane ostaće vječno u glavama onih koji su osjetili okus zatvora Trnovo, okus smrti, okus pakla koji po evidencijama međunarodnih organizacija nije postojao. A ako nije, šta se to dešavalo sa Srbima koji su ga preživjeli? Da li su užas sanjali, a ne doživjeli? Igor Drašković je rođen 1972. godine. Aktivni je oficir Vojske Republike Srpske. 30. jula 1992. došao je u Trnovo da brani svoj narod od hordi zla. Već istog dana, 30. jula 1992. borba je bila gotova. Zarobljen je na preboju Rogoj. Do 26. juna 1993. dana kada je konačno oslobođen, preživio je 331 trnovski dan i noć. Međutim, vodili smo borbu tu s njima i u toj borbi poginulo nam je 6 drugova. Poslije mog zarobljavanja, poslije tih prvih trenutaka, proveli smo tu na Rogoju čitav dan i čitavu noć dok su oni držali Rogoj. U to vrijeme radili smo, zakopali smo, sahranili ove naše poginule borce, sve zakopali. Bacili smo i u rovi i prekrili zemlju nego 5 cm. Izvukli smo, pošto su tu nalazile i haubice 105 mm, izvukli smo 2 haubice na put. U jednu krenuli prema Trnovu, u jednu krenuli prema Kalinoviku u slučaju da bi Srbi krenuli da mogu zaustaviti tenkove i oklopna vozila. I sutradan 31. jula ujutru, u jutarnjim časovima, počeo je opšti napad na Rogoj iz pravca artiljerijski, iz pravca Kalinovika i negdje oko 12 časova jedan njihov borac muslimanski bio je ranjen. I ja sa zajedno još 3 boraca Srba smo dobili naređenje uz pratnju njihovu da ga prenesemo do jednog sela Godinje koje su muslimani držali i u ono vrijeme dok su i Srbi bili u Trnovu, da ga prebacimo tamo. Naput smo krenuli oko 12 časova 31. jula. Prethodni dan ništa nismo jeli, vode nismo pili, a vruće je bilo ko što može biti vruće. Nosili smo ga 8 sati do tog sela. Putu nismo dobili ni kap vode. Nosimo, na primjer, u tom putu nekih 15-20 metara i onda ne možemo više. Padnemo, čim se spustiš na zemlju, staviš glavu na zemlju, odmah se pričinjavaju halucinacije, sanjamo, voda žubori. Zovemo voda, međutim oni nisu ništa bacili pažnje na to. Došli smo u to selo, donijeli ranjenika i poslije toga smo zatvorili u jedan zatvor, prostoriju 3/2. Početkom nas je taj danas je 31. tu bilo 4, mislili smo ćemo samo mi tu ostati, međutim sutra dan taj zatvor dovedeno je sa Rogoja još 11 boraca, znači tu je prostoriji nas je 15 bilo, 3/2, nijednog jedinog otvora nije bilo, unutra je temperatura, ne znam, onda dosela je preko 40 stepeni, hranu tu nismo dobili prvi 5 dana, vode nam nisu dali da dobijemo, da pijemo 3 dana, pored toga bilo je užasno maltretiranje, tuča. To se jednostavno ne može opisati. Tu u zatvor počeli su tuče, maltretiranje, mislim,
Izvodili sam se s te prostorije po 5-6 puta na dan. Tukli, udarali dok ne padneš u nesvijest, poslije opet probudi i opet tuče, nastavi tučem. Mislim, udarali su ne samo nogama i rukama, to je mila majka kad su tu su bili razrazni predmeti, bejsbol palica, su razni kablovi. Onda bila jedna, što ja kažem da je najgore bilo u zatvoru s tim kad su tukli, bukova letvica 5 sa 5 cm gdje su ivice oštre kao žilet i s tim kad udari onda jednostavno prosjeca čitavo tijelo, provalije. Imali su još jednu spravu za mučenja, to je bila neka palica na struji, do tada je nisam vidio. Jednostavno kad dohvati čovjeka mišići se počnu da grče. Mene nisu lično, mislim, dohvatili smo tu u predjelu noge i ruke, međutim u zatvoru to koji je bio sa mnom vidio sam kad dohvate i pored srca. Čovjek jednostavno se bio ukočio, poplavio, usne plave, kosa na glavi se digla, Mislim, bili su majstori za to mučenje. Ne znam kako im je bilo da nas maltretiraju i tuku, jer jednostavno ja za vrijeme to nisam mogao, ležao sam u toj prostoriji, nisam mogao da se pomerim jednim dijelom svog tijela, nisam mogao da mrdnem i on me opet uhvati, izvuče me iz te prostorije i udara onako bespomoćnog. Tu u zatvor tom selu Godinja podvogla se od njihovih batina dvojica naših boraca, Mijat Džilit i Mijovčević Drago. Posebna priča je ovaj Mijat Džilit, kad su ga pretukli u zatvor je ležao 2 dana u komi. Nije dolazio sebi, drugi dan povratio je nešto žuto, vjerovatno od udaraca, pukla mu je žuč i prije nego što je izdahnuo, zovnuo je sina i kćerku. Imenom je izdahnuo. Poslije toga su oni zvali stražara da ga sahranimo, međutim oni nam nisu dozvolili. Tako da on ostao taj čitav dan i čitavu noć kod nas u zatvoru. Što je avgust mjesec, normalno tijelo je već počelo da se osjeti crvi ispod tijela. No, a tek sutra negdje oko 5-6 sati izvedu mene i još jednog da kopamo raku na 50-100 metara od zatvora u jednoj šumi. To je ovako brdo, prilično je uzbrdo da mu tu iskopamo raku. Otišao sam tamo da kopam, donijeli su neku krampu i lopatu, nisam imao snage da kopam sa krampom i lopatom. Jednostavno sam kopao zemlju rukama i izbacivao zemlju rukama. I tu mi se desila jedna od najružnijih stvari dok sam za vrijeme mog boravka u zatvoru. Dok sam kopao, jedan od tih stražara, jedan lekaj iz okoline Trnava, jedno selo, udarao mi je nogom tu u predjelu lica i pošto je bilo nizbrdo, ja sam počeo da se putam iza strane. I bio sam u polusvijesti i zaustavim se na jednom mjestu i glava mi tačno stane na panju, zaustavi se. Tada prilazi taj lekar, povlači pantalone gore, vadi nož iza pasa i uhvati me za kosu i stavi nož ispod grla. U tom trenutku jednostavno nije mi bilo, nisam osjećao ništa, nije bilo strah, nisam uopšte bio na ovome svijetu. U prvom momentu me samo nešto hladno dohvati do lica, kao hladan vjetar. Poslije toga sam sebe vidio u nekim cvjetnim poljima, oko mene ptice pjevaju. Ne znam, u tom trenutku nož mi je bio ispod grla, tačno sam osjetio bodež tu za Boga i međutim, ni danas dan li mi nije jasno zašto mi nije zaklo. Onda revoltiran, kojim je đavolom uzeo onaj nož i okrenuo oštric na drugu stranu i ovdje sasvim malo me zareza, kao iz revolta. Ne znam, nije mi jasno zašto. Nije me zaklao i tu u tom zatvoru nastavilo se maltretiranje prvih 11 dana. 12. augusta prebačeni smo u Trnovo, u zatvor, stanicu milicije koja je ranije tu postojala. U stanici su bila 4 ćelije, pa pošto nas je bilo još više zarobljenih, u tom trenutku nisam znao da još ima Srba zarobljenih. Međutim, u drugom selu Dejčiću nalazilo se još Srba, njih negdje oko 30 koji su bili zarobljeni, negdje oko 100 žena. Mi muškarci prebačeni smo u stanicu milicije, međutim, pošto su postavili tu 4 ćelije, opet su ušli, bili užasni, nisu mogli tu da ostanemo i prebacili su nas tu u produžetku jedan magacin bivšeg tela, bivše Jugoslavije i tu sam proveo ostatak dana u zatvoru u Trnovu.
Znači do izlaska mog iz zatvora tu sam bio. Tu uslovi bili su bolji nego gore, mislim, imali smo veća prostorija negdje oko 25 sa 20, međutim nisi imalo gdje leći, dole je beton, nemamo deka i onda tako spavali smo na golom betonu, ko uspije da nađe komad kartona ili najlon da stavi ispod sebe, on je na konju što se kaže u narodu. I onda smo počeli već da izlazimo na rad, pošto smo u zatvoru. Za vrijeme čitavog zatvora išli na rad, raditi razne poslove, kopali smo kanale, kopali rupe za struju, električno razvlačili žice, znači vršili elektrifikaciju, istovarali humanitarnu pomoć, čistili smeće, čistili ruševine koje su bile u Trnovu, onda zidali njihove objekte. Srećom na kopanje rovova, mislim, to je uvijek lutrija, ostati živi ili ne ostati od snajpera, svega nisu nas vodili, nego su dovodili Srbe iz Konjica da im kopaju rovove, vjerovatno bojeći da im mi ne bi pobjegli ili šta, nas nisu tu vodili. Za vrijeme čitavog mog boravka u zatvoru Trnovo nastavljeno je sa maltretiranjem. Ima jedan slučaj, jedna baba, žena od 80 godina koja je ostala tu u svom stanu, nije mogla da se kreće i ona žena, vjerovatno znajući šta se dešavalo i prošlog rata, šta su radili, nije htjela da sačeka muslimane i odlučila je da se ubije objeci. Prije toga obukla je narodnu nošnju, staru narodnu srpsku nošnju na sebe, zatvorila se u ormar i objesila se. Ja sam je lično sahranio, a dobro, to je sahranjivanje, to je bilo, iskopamo rupu od 20 cm u zemlju i samo nagrnemo među zemlju na njih, to je opet su razvačile zvijeri i onda, pored toga na položajima oko Trnova ostalo je dosta srpskih boraca koji su poginuli, njihova tijela su ostala na mjestima njihove pogibije, niko, dok sam ja bio u zatvoru, nije s muslimanske strane ih sahranio. Jer oni to sigurno ne bi radili, jedine te poslove smo radili mi. Za vrijeme prvih 5 mjeseci uopšte se nismo kupali. Uopšte. Kupali smo se prvi put 26. decembra prošle godine. A prije toga smo ilazili na razne radove, prljavština, prašina, sve živo. Kosa prljava, za 5 mjeseci nisam provukao ni češalj kroz kosu. Onda u istoj prostoriji gdje smo ispavali, tu smo i jeli, tu smo išli u WC, bile su neke kante sa strane koje su tu, jednostavno nisu dali da ih iznosimo po 3, 4, 5 dana, to užasno smrdi. Mogućnost zarazda je velika, međutim srećem u zatvoru niko se nije zarazio, ne znam ni ja kako. Pa i u zatvoru je bio jedan moment, jedno vrijeme, 2 mjeseca, tada nismo izlazili uopšte na rad, mučenje sa glađu. Hrana dotad i nekako je bila, 2 puta dnevno smo imali dotad dobro, ujutru dobijemo po neku krišku hljeba, malo variva i navečer, ali opet moglo se izdržati, mislim. Ali 2 mjeseca dobijemo hranu jednom dnevno ili ni jednom. Dešavalo se više puta da ne dobijemo uopšte hranu. Jer ako dobijemo danas doručak, ne dobijemo večeru, sutra ujutro dobijemo doručak, tek preko dobijemo večeru sutra. Obrok se sastojao pola kriške hljeba ili hljeb na 20 ljudi koji se podijeli i donosili su nam varivo, negdje 10 do 15 kašika variva koje je toliko pokvareno, koje toliko smrdi i kad čovjek više gladniji posle 15-20 dana, kad še nema izbora, kad jednostavno propadaš i onda natjeraš sebe da to pokušaš da jedeš. Ja sam sebi isto natjerao i stavim onu kašiku u usta, krene, ali ne može, vrati se ta hrana njihova. Za to vrijeme zarobljen sam sa nekih 95 kg, tada sam smršao na 50 kg i ta 2 mjeseca, poslije drugi mjesec dana, od 24 sata mi smo ležali 23,5 sata u krevetu. Mislim, u krevetu.
Na podu smo ležali 23,5 sata jer nisu bili mogućnosti, jednostavno kad skupimo snage da se digneš, padneš odmah u nesvijest. I onda tu na bokovima, pošto smo izmršali sve živo, ležali tako dugo vremena, ležiš čitavo vrijeme, otvorile su se žive rane, tako tolike, i krv non stop je curila iz njih. Tukli, matirali su me sve ljudi koje znam, sve moji dočerašnje komšije, moji prijatelji, kojima to ne mogu da zaboravim, jer većina njih, s njima sam bio dobar, odrastao se s njima, živio zajedno u komšiluku i nisam im ništa nažal učinio. I dok sam ja, na primjer, te svoje komšije išao od Gosaragoja prema ovome selu, jednostavno u sebi sam molio Boga da pojedine muslimane nađemo u životu, a da pojedine ujedno i ne nađemo u životu. I dolazim u zatvor i sada oba dvije te grupe srećem. Žive i dešavaju se kontra stvari. Oni od koji su se nadali da će mi da pomognu, oni su bili loši prema meni, su maltretirali, su me tukli. A oni od koji sam očekivao da će to da rade, bili su dobri, nije me tukao, nije me maltretirao, odmah je za mene bio dobar, što se mene tiče. Pa za vrijeme mog boravka u zatvoru Trnovo, znači proteklih 11 mjeseci, apsolutno ništa nisam znao za svoju familiju. Znao sam da su ostali u Trnovu, da li su se izvukli, da li su živi, nisam znao. Mislim, pretpostavljao sam da su se izvukli, pošto nisam oca vidio ni majku, čuo da su zarobljeni. Pogotovo otežavajuću okolnost mi je činilo zato jer negdje 3-4 dan kad sam bio zarobljen, dolazi jedan prijatelj, bivši prijatelj mog oca i kaže da mi je mrtav otac. Međutim, čuo sam ranije te priče, ali nisam povjerovao, međutim on mi je kasnije rekao neke podatke da bi na kom položaju tako to, pošto znam gdje mi je otac bio na položaju, znači vrlo moguće. I onda poslije toga spotovila još 2-3 tih bivših prijatelja od oca. I onda to me užasno dovodilo, čak što više do ludila, jer ja zarobljen, otac, ne daj Bože da je bio poginuo, majka i brat isto ostali u Trnovu, da li se izvukli, kako su izvukli iz Trnova, uostalom i ako se izvukli, kakav je njihov život. I onda tako to neznanju, nakon 3 mjeseca jedna od zarobljenih žena iz Trnova, Srpkinja, išla je preko Rogoja u Dobro Polje i nosila pismo za razmjenu i vraćala se sa odgovorom. I dole je vidio moj otac i rekao da je živ i zdrav, da su majka i brat isto živi i zdrav, da se nalaze u Kalinoviku. Međutim, ja nisam mogao nikako da stupim u kontakt s tom ženom i onda sreća, mislim, hvala jednom mom drugu muslimanu, ona je to njemu rekla, on je došao dole u zatvor, kaže: Igor, otac ti je živ, samo nemoj nikom pričat, da se ne bi pročuo da sam ti ja rekao, to ne znaš da ti je živ, samo ne znaš za njih, a znaš, sigurno je živ. Išla je ova žena, vidjela ga, pozdravljate i tako to. Tako da me, poslije toga više zatvor kao zatvor za mene nije bio toliko težak kao do tada, jer šta ja znam, i poslije, ne daj Bože da je, razmišljao sam ako ja poginem, ako me ubije u zatvor, ima neko, barem je ostao otac ko će se brine o onom mlađem bratu koji ima 15 godina i majku ko će da vodi kroz život. I stuku nas prebio i onda, to je obično navečer, 10-11 sati, onda nas postave u zatvor i po čitavu noć samo pjevamo volimo te Alija, volimo te Alija. Po čitavu noć ne smijemo prestati. I neke njihove tamo molitve smo morali učiti na turskom.
smiješno, znam, zapamtio sam dio toga i zato što sam znao nešto, Bismillah, Rahman i Rahim, tako nešto. Jednostavno moraš, ako ne znaš, ako on dođe, ne pjevaš, dobiješ batine još više. Tako da i to je jedna vrsta maltretiranja. Onda što se tiče informacija, apsolutno nikakve informacije nismo mogli da dobijemo šta se dešava, gdje su naše snage, koje gradove kontrolišemo, koja je uostalom ta srpska zemlja u Bosni. Po njihovim pričama apsolutno mi ništa ne držimo, malte ne ni jedan grad više nije srpski, sve su oni uzeli. Svaka njihova akcija, minimalno 150-200 Srba je ubijeno. I onda se čovjek zapita, dobro, ako izađemo, ako ovo izaći, nada se, dok se god u zatvoru, čovjek se nada da će izaći iz zatvora. Da li će jednog Srbina da setne živog? Da li će možda ja biti jedini Srbin na teritoriji bivše Bosne i Hercegovine? Međutim, vidim, kad sam izašao, vidio sam skroz konta stvari. Pa dok sam za vrijeme boravka u zatvor Trnovo, znači kad sam prešao iz sela Godinje, 11. dan u zatvor Trnovo, tu je počelo ono kao zvanično njihovo ispitivanje moje, gdje sam bio, šta sam radio, podatke koje znam i ostalo. To ispitivanje je trajalo 20 dana. Na čelu te grupe što me ispitivala bio je kriminalistički inspektor Zulić Asim sa svojim pomoćnicima, Ismetom Godinjakom, onda Vatić Avdom i ostalim, mislim sad čovjek ne može se sjetiti svi u njih. Trajalo je 20 dana, sistem je bio takav prvi put kad su me doveli iz zatvora dole iz prostorije za ispitivanje, zatvorili su me. Mislim, ušao sam u tu prostoriju s njima i ostao sam sam u njoj 2-3 sata. To je bilo u kasnim večernjim satima, oko 10-11 sati sam došao tu. I onda su po mojoj procjeni negdje sam 2-3 sata proveo u toj prostoriji, niko mi nije dolazio ništa, nisam čuo kakve zvukove, onda već čovjek počne da se nervira, pita se šta je ovo, šta misli. Uma crne slutnje idu čovjeku, uma misli vode ka tome. I onda poslije 2-3 sata ulaze oni i počinju fino da pričaju, sve ono u redu, niko me ni maltretira, niti me dohvati, jednostavno ono sve pišu što im ja kažem, vjeruju u to. I kad se to završi, kad im ja ispričam priču, onda odlaze, opet izlaze i opet ista stvar. 2 sata sam sam. Jednostavno čovjek poludi, jedno se spava, ne smije zaspati, to je već 2-3 sata po noći, ne smiješ zaspati. Izmoren si psihički i fizički i onda oni ulaze ljuti s oboženjem kao provjerili smo sve podatke što si rekao, sve se slagao i počinje tučnjava, ispitivanje, metoda za izvlačenje podataka. Iz mene je bilo tuča. Tako tuku dok ovaj kriminalistički inspektor ne vidi, to je negdje prvi trenutak, kad već padam u nesvijest, on kaže stop, dobro je. I onda me odmora 1-2-3 minuta, dođem sebi, daju mi čašu vode i opet nastave sa tim maltretiranjem. Tako negdje ujutro do 5-6 sati uzoru i kao završili su, ovo će oni opet da provjeriš, sam rekao, međutim ja uopšte nisam mijenjao, za vrijeme čitavog tog ispitivanja uopšte nisam mijenjao svoj iskaz. I onda pošli me dole u zatvor, vratili me, ja samo što legnem, sat vremena nisam ni legao na beton, na taj pod, oni dolazi opet, isto se ponavlja, isto maltretiranje, nema, dovedete da jednostavno ne možeš da misliš, da ne možeš da ponoviš ono što si rekao jer nema, mozak više ne funkcioniše, tako da su 20 dana tako te stvari sliče, većinom tako to sve primjenjivali. Onda sam na kraju potpisao izjavu, to je ono šta sam bio, gdje sam radio, što su i znali iz papira koji su našli. I onda poslije toga dolaze 1, 2 put, 3 put i više, onda poslije toga gotovo svaki dan non stop da potpišem za armiju BiH, da pređe kod njih kao što sam aktivni starještina, njima treba takvog kadra, da im pomognem dok se rad završi, pa kad se rad završi bit ću slobodan,
mogu da idem gdje hoću, slobodno da odem do svoje familije, ako neću, kao ne moram ni da nosim oružje kod njih, samo jednostavno da im pomognem. Tako, primjer, kad su me gonili, da li znam da im vezu oko veze pomognem, međutim ja to nisam htio da prihvatim, jer znam, ako bi prihvatio to da im pomognem, to bi možda u tom jednom trenutku bilo olakšavajuća okolnost u zatvoru, znači možda ne bi bio tučen, maltretiran i tako, to imao bolju hranu, ali znam da nikad ne bi izašao iz zatvora posle toga. I onda odustane se od toga. Samo taj njihov postupak koji stoga i non stop kad god s njima se upriči zašto ne pređeš kod nas, vidiš kako smo mi armija koja se bori za pravednu stvar, šta vi Srbi tražite, hoćete državu, hoćete ovo. Kao kod nas ima u armiji Srba koliko hoćete, evo dovešćemo vam sutra 5-6 momaka, pa non stop tako govore da će da dovedu, a nikad ne dovedu. I mislim, onda u lupoj čovjeku kad ti priča, ima kod nas i Srba, kad on nosi, što ja znam, zelenu traku oko glave na kojoj su arapska slova ispisana, sluša tamo one arapske pjesme, što ja znam, kakve su i gluposti, mislim, ne vjerujem da bi bilo koji Srbin mogao da opstane u toj armiji, to je nešto nesnošljivo. I onda, nakon tih 11 mjeseci, odnosno nakon 9,5 mjeseci 5. maja, kao bilo su dogovorili razmjenu sa Srbima na Sarajevskom aerodromu. Tada ja i još jedan borac iz Trnova koji je sa mnom zarobljen i još 4 civila iz Konjica koji su dovedeni tu u Trnovo na razmjenu. Preko Igmana Hrasnice prebačeni smo na Sarajevski aerodrom u 12 sati 5. maja i čekali smo Srbe da dođu na razmjenu. Međutim, Srbi nisu došli, čekali smo i 5 sati. Tad nisam znao zašto, ali već kad sam izašao saznao se zato što ovi muslimani. Bio sam ja sa tog spiska i ovaj drugi, a ova 4 nisu bili oni ljudi za koje su oni dogovorili zajedno na tom prethodnom svom zajedničkom sastanku i normalno naši nisu htjeli da dođu. Jer se nismo mogli da zmijeniti ja i ovaj koji sam sa spiska bez ove ostale 4. Tako da ta razmjena propala i poslije toga, za vrijeme tog boravka na aerodromu, mislim, više nisam ni na muslimanskoj teritoriji, na aerodromu sam kontrolišeg UNPROFOR, znači neutralna teritorija, tamo neki 100-200 metara je srpska zemlja, vidiš je, a nemoćan se opet se vraćaš u njihove ruke, pogotovo pred krajem, ide oko pola 5. dana, upjet smo se vratiti sa aerodroma, dolazi nama srpski oficir za vezu sa UNPROFOR-om u Sarajevu i muslimani ga kao predstavljaju, sad ja ne vjerujem, mislim, naviknu da nije laži, mislim, gdje će reko Srbin. I onda momak pokaže meni svoju legitimaciju, ja vidim stvarno da jeste Srbin. Pogotovo onda muka uhvati čovjeka, vidiš, poslije 11 mjeseci vidiš Srbina slobodno. Znaš da će on sad s aerodroma da ode u Lukavicu tamo, da bude među Srbima, da vidi mi oca, a ti se vraćaš opet u ruke muslimanima. To je grozno, stvarno grozno. I onda sam opet vraćen u Trnovo zatvor, tu opet, kad im neko pogne, dođu iz tukte, bez obzira više što se zna da bi mogao da ideš na razmjenu, to nikakvi tu postupaka olakšavajući prema meni nije bilo, ni prema ovim ostalim što smo išli. I onda 18. juna, negdje oko 8 sati navečer, izvedu nas iz zatvora i kažu da idemo na razmjenu u Sarajevo sutra ujutru, izvedu nas iz zatvora da prenoćimo u drugoj prostoriji, da ne bi bili u kontaktu sa ovim ostalim zatvorenicima. I tu smo prenoćili noć, vratili se i krenuli opet preko Igmana za Hrasnicu. Preko Igmana za Hrasnicu i u Hrasnici smo bili 7 dana prije razmjene. Za tih 7 dana, znači od 19. do 26. 3 put je zakazivana razmjena, tek 3. put je uspjela. Na razmjeni za mene je razmijenjen jedan Begović iz Mostarske neke brigade, jedini preživjeli od 150 diverzanata prošle godine ubačenih na Jahornu u decembru mjesecu. Razmijenjen je još jedan borac iz Trnova, Ivanović Mlađan, i 5 civila iz Konjica. Toga 26.6.1993. godine. To se ne može opisati. Čovjek prosto ne može da vjeruje. Ne znam. Još uvijek ne znam da se razvijem. Još uvijek nisam svjestan toga.
iskreno. Kad smo ušli taj transporter UNPROFOR-a, zajedno sa nama, pored ovih pripadnika UNPROFOR-a u Sarajevu, što su bili su i članovi komisije za razmjenu sa srpske strane, i sad ja i ovaj Ivanović, čitao vrijeme dok čovjek u zatvoru mašta kako će da izgleda taj dan kad izađe na slobodu, kad konačno kroči na srpsku zemlju. I onda non stop je bilo prvi, kad izađemo, obavezno ćemo se prekrstiti po ljubi srpsku zemlju. Tako ja zovem iz transportera i pitam, ja samo njega pitam, jel hoćemo po dogovor, kaže on može. Sad transporter staje, dolazimo, ja vidim svog oca na nekih 5 metara i od ovoga Ivanovića, također otac je bio tu i mi kao ne obraćamo pažnju na njih i pitam ovoga jednog vojnika našeg srpskog koji je tu stao, tamo ja momčinu neku gdje je istok ovdje, on pokaza rukom, ja i Ivanović se prekrstimo i sagnemo se, poljubimo srpsku zemlju i tek onda poslije smo se pozdravili sa svojom rodbinom, očevima, onda normalno slavlje iz kasarne, iz komande, svi su izašli. Jednostavno neka sreća, luda sreća. Čovjek, kad ja sad analiziram komplet svoj zatvor, kako sam prošao od zarobljavanja, boravka u zatvoru i kako sam razmijenjen, 1000 puta sam bio u prilici da mi je život na ivici, ali ne znam ni ja, jednostavno izgleda da te Bog štiti i da ostaneš živ. I najgore što čovjek nema riječi, ja nemam riječi kako da opišem boravak u zatvoru. Da ja mogu sve one scene, one ružne stvari koje sam doživio, koje se jednostavno mogu doživjeti, ali se opisati ne mogu. Da to mogu, to bi stravično stvarno izgledalo. Konačno, poslije 11 mjeseci, maštanja čovjek dočeka da je slobodan. Šta sad, kud dalje, planovi? Prvi i osnovni zadatak za mene je sada uputnicu za VMA i na VMA da izvršim detaljne preglede. Poslije toga, doktori se pitaju i oni odlučuju šta će biti ako bude sve u redu. Desila se stvar da su Srbi opet zauzeli Trnovo, familija, otac, majka i brat. Vratili se u Trnovo, tamo gdje su nekad živjeli. U Trnovu nemam ništa svoje, kuća je zapaljena, stan opljačkan, ali opet tu su živjeli, tu su oni opet odlučili da žive. Jest da mi je i teško normalno, ali pokušat ću da se opet, da odem u to Trnovo da ga posjetim. Skupit ću hrabrosti, stvarno treba za to hrabrosti, treba otići na ono mjesto koje sam do zarobljavanja najviše volio. Doživio sam tu djetinjstvo svoje. Najljepše trenutke svog života sam doživio u Trnovu. Za proteklih 11 mjeseci desilo sam se najgore stvari u životu u njemu i zamrzio sam ga toliko da kao da nikad u njemu nisam živio. Postao mi je stran grad. Međutim, otići, vidjeti, posjetiti se, normalno sjetiti se i nekih neprijatnih događaja koje se, na primjer, sada i ne sjećam. Jer tamo ću naći stvari koje će me asocirati na to, otići u zatvor gdje sam proveo 11 mjeseci. Kad odem to, kad obiđem familiju, 10-20 dana, još malo odmora i na posao. Tu u Banja Luku, odnosno tu je komanda, rasporedili su me već na radno mjesto. I dalje kroz život, normalno. U zatvoru se prođe jedna velika životna škola i sad život, gledam sa mnogo drugačije strane nego kad sam bio zarobljen, prije zarobljavanja. Jer sad vidim punu smisao života, zašto čovjek treba da živi i šta je ono što bi trebao da doživi svaki čovjek tokom svog vijeka.